Bago tayo mapaniti opening song, kat kuman nga mga ibasa iti verse from the book of 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 8. Kat kunan ay Jai. David and his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it, and had taken captive the women and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. David's two wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, "Bring me to the ephod." Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, "Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them?" "Pursue them," he answered. "You will certainly overtake them and succeed in the rescue." Kat kantaan tayo man garo di kanta ako na, "This is my desire," kat ilid na tayo ti opening prayer ni Sister Jessa. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, all that is within me, all that is within me. I give you praise, all that I adore, all that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Lord, we live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Maminsan pa'y kakabsat, this is my desire. Jesus, hallelujah. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart is in you, is in you. All that is Jesus within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. We give you our life. We give you our heart today, O Lord God. This is your day. At karapat-dapat kang purihin, O Lord God, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Dahil ito yung araw mo na dapat kang purihin, na dapat naming ibigay yung pinaka-best worship namin sa iyo, O Lord God. Dahil, Lord, ikaw yung best God. Ikaw yung pinaka-best, O Lord God, at wala nang iba, O Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, binibigay namin sa iyo ang buhay namin, ang puso namin, O Lord God, at patuloy, O Lord God, na ikaw yung maghari at maging sentro ng buhay po namin, Panginoon. At patuloy, O Lord God, na ikaw yung maging sentro ng aming service sa araw na ito. And Lord, we declare that you are great God. We declare that you are awesome God. We declare, O Lord God, na ikaw yung Diyos na karapat-dapat na purihin sa araw na ito, Panginoon. At Lord, sa lahat po na magagamit sa oras na ito, Panginoon, gamitin mo sila ayon sa iyong gusto, O Lord God, ayon sa iyong plano, ayon sa iyong will, O Lord God, at patuloy, Panginoon, cover them with your precious blood, O Lord God. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw yung makikita namin sa buhay nila, O Lord God. At Lord, lalong-lalo na, Panginoon, yung magbibigay ng mensahe sa araw na ito, Panginoon. Lord, God, ikaw po yung maghari sa kanyang buhay. Ikaw yung manguna sa kanya. At patuloy, O Lord God, na ikaw yung mag-cover sa kanya with your precious blood in your cross, O Lord God. At Lord, bawat words na lalabas sa kanyang bibig, O Lord God, ay parang apoy, Panginoon. At Lord, lahat ng makikinig, O Lord God, sa araw na ito, tulungan mo ang bawat isa, O Lord God, na makikinig sa iyong mga salita, O Lord God. Tulungan mo. At Lord, tulungan mo kami na ilagay ang iyong mga salita sa aming puso, Lord God. At Lord, help us, Panginoon, na gawin po namin ang iyong words, O Lord God, na bilang isa, Panginoon, bilang isang mag-i-encourage sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, thy will be done, not our will, Panginoon. At maghari ka, O Lord God, sa araw na ito. And Lord, you deserve the glory, honor, thanksgiving, and adoration in the name of Jesus. Amen and amen. Kat mabantay garod ti testimony kakabsat, kat dawatek man kini Brother Kenneth tay sunay ti mangidalan. God is good all the time. Tiyempo naman ang kakabsat nga ibaga tayo ti biyag tayo ti makalawas ket tagasat tayo amin. Kiti yun akong kakabsat. Alakmat ating agundaway nga agyaman kini Apo. Idi Webes ket nadanon ko titawan nga 21. Kinagdakkel law na iti pagyamanak kini Apo ta ti 21 years ko nga nagbiag ket anak nga binabayan ket dakkel mo ti pagyamanak kini Apo ta iti pinag-eskwela anak mga babayan lalo ta aji online class ket madidapay nga i-explain ket dakkel mo ti pagyamanak kini Apo ta nadamot ti mabuybuy aji online nga explain dadagi jay nga subject taji law na iti pagyamanak kini Apo. Sublik amin ti daya o gloria kini Apo. Yes, hallelujah, madaydayo ka Panginoon. The Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to
Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. Everybody, I give you glory, glory. Yes, Lord, I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, how beautiful are you, Lord? It's your love. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there and set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus. Yes, Lord, patay tayo ka. Hallelujah. Yes, Father God, Jesus. We continue to worship you, Father God. Yes, oh Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niya sa amin, Panginoon. Yes, oh Jesus. Patay tayo ka. Yes, oh Father God. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands to worship as I lift your holy name. You deserve the glory and the
your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I lift your holy name. For you are great, yes, Jesus, you do the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, so Father God, there is no one else like you, Father God. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, Panginoon namin, Panginoon, na walang katulad. Oh, Father God, madaydayaw ka, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you so much, Father, for everything that you have done in our life, oh God. Yes, oh Father God, madaydayaw ko. Pour out your spirit, oh Father God. Yes, oh hallelujah, madaydayaw ka. Yes, oh Father. Yes, oh God, yes, oh Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Sing with me, you are worthy of our praise. And all will see
Then sings my soul, my Savior God to thee. Yes, so hallelujah. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Yes, Jesus, how great you are, oh God. How great, yes, so Father, how great thou art. Yes, so Jesus, yes, so Father, great thou art. Yes, Jesus, madaydayaw ka. Itantanog, may tanapatiganagad. Lord God, Jesus, madaydayaw. Because you deserve all the glory, honor, thanksgiving, and adoration in the name of Jesus, so Father. Amen and amen. Tiyempo naman garo dan kakabsat nga interdingen iti sasaw ti Apo ket dawatek man kini Pastor Rod Cartas tayo so na iti mang-share iti sasaw ti Apo ket I hope nakasagana iti puso ket panunot tayo nga dumngeg iti sasaw ti Apo. Amen. Dayaw ti Apo, kakabsat. Hallelujah. Praise the Lord. No, dagiti naragsak nga anak ni Apo Dios. Ipukaw naman ti hallelujah. Hallelujah. Maradayaw itinagan iti Apo. So iti dayto yung bigat kakabsat ada tayo iti munang Domingo wano lawas iti Disyembre. Aya. So nakasagana kayon kadag iti regregalo yo kakabsat. So iti dayto yung aron daway kakabsat. Kaya't kung i-share kada kayo dayjay kastoy nga panagkunana anya iti aramiden tayo inton umay dagiti troubles kadagiti panagbiag tayo no kuna tayo ngamin kakabsat nga troubles kadi so dayjay kana nga problem or dagiti na dumaduma nga problema kaya't kuna tayo nga amin tayo kakabsat kaya't tayo iti nagkaroon iti problema. Sino kada kayo? Iti awan ti problema na. Wala sana nga napadasan iti nagkaroon iti problema. Yadaya troubles kakabsat iti synonyms na. So dayay problems, difficulty or difficulties o yung mga issues na dagay sangsangwan tayo kakabsat. Kaya kadayay kung kunatay pagkabagabag, bother, inconvenience. So kung naduduma di tayo nga amo dagiti amuna nga sagiden tayo nya dagiti aramidan gaputa kaslahang ka nga inconvenient kakabsat. Now kitan tayo man kakabsat. Ayan, the meaning of trouble. Anya ti kanasawa, anya ti meaning na to disturb the mental calm and contentment. So, dayjay trouble akon kuna tayo, disturbon na dayjay napintas nga panpanunot tayo. Isu nga ada dagiti tattao kakabsat nga kuna tayo nga makikita tayo nga awan samoten na perdin samoten ti panagpanpanunot na datoy. Apay ta nagsaya at dayjay damag ko kenkwana sa bali jay sungsungbat na. Yeah. Sa bali dayjay sungsungbat na. Isu nga adan samot basit na. Kuna adan no dumaya ayata nakakabsat. Yan. And worry, distress. So gapu dayjay panaka trouble wala adu nga pakarikutan iti biag na umay iti worries kadag iti panpanunot na when iti biag na ayatan nga kakabsat. 1 Samuel chapter 30
verse 6, kunana jay, David was greatly distressed. So, David, ni David katalaga nga napalalo iti pan nakadistress na kakabsat. Because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord his God. So, idi David kat nasangputanda nga dagiti tattao kakabsat, iti lugar nga masakupan da. Kada jay nga awanan, dagiti an anak, ken orepay dagiti asawa, dagiti kakadwana. Gaputain nala dagiti kabusor da kakabsat. Kaya saan lang akasta tinaramid dagiti kabusor da, pinuuran da pa dagiti balbalay da. Yeah, pinuuran da pa dagiti balbalay da. Isu nga nakaro ti pan nakadistress ni David. By the way, kakabsat, the essential meaning iti distress ko na nadjay nga unhappiness or pain. Nagkakaroon siya ng mga karamdaman, nagkakaroon siya ng suffering. Hindi na siya, dadya haanang nga naragsak, kakabsat, iso na. Kaya't mapiktaran dadya panunot na. Mapiktaran dadya panunot na, kayan kastamot, oray pa yan dadya bagina. Iso nga nakitaan tayo kakabsat, dati picture ito iladladawan na datati pan naka-distress. Iladawan natin pa naka-distress. Kat talaga nga naunag iti panpanunutan na ayat na kakabsat. Kitaan nyo ti maysa nga babae, uno maysa nga tao nga distress. Oray na ubing pay kat kasla nakabakatan iti itsura na. Ngam adabat dagiti tattao kakabsat nga lakay uno bakatan, uno nataanganan. Ngam kasla nakaubing lata itsura da. Agsipot ta ko nang damagam no niya iti sekreto da. Sekret ko na da. Sekret ko na da. Ngam nuraduma kakabsat dato iti kinagpaiso. No apay nga kaslangay naglaka nga bumakot uno lumakay ti tsura gapo dayto panaka-distress. Kapapanunot. No anya iti aramidon na ito no bigat. No anya tumanon ti aramidon na ito no sabaling aldaw. Kat gapu iti panaka-distress kakabsat. Maduktalan tayo, nga duda dagiti agpakpakamatay, gapu dati kun tayo nga distress, ayayatan nga kakabsat. Iso nga, no dati makita dita nga medisina, wano kung kunada nga insecticide, inumandan. Inumandan kat agpakamatay da. Wano ti aramidon da kakabsat, mangala da iti tali, tapno iti kastakat ijayin nga agbigtida. Kaya saan nga nasaya at madata kakabsat nga pamuspusan. Saan nga nasaya data nga pamuspusan. Kumamang tayo kit di ka ni Apo Diyos. Isu nga dagiti tattao iti kakabsat, dagiti nga kakadwa ni David. Idin nga kayat dan nga uburon ni Suna, kayat dan nga batuan ni Suna. Gaputa, awan mutan nga nasangputan dadagiti pamilyada. Ket oray pay dagiti pagtangan da kakabsat, ijay nga napuuran ay ayatan nga kakabsat. Isu nga datoy pagsasao tayo nga trouble. Kuna nata nga, trouble is no respect of persons. Awan iti respetuan na datoy. Kakabsat. Amin tayo kat dalapuson na datoy. Isut gapu na nga, ijay Job chapter 5 verse 7, kung na jay ngam aramidan ti tao ti bugod na apakariribukan, akasla dagiti gilap tumayab nga agpangato. Umuyo da jay gilap kuno da jay spark kakabsat. Eta, akasla nga gilap nga agpangato kung na jay. Isu nga amin tayo kakabsat, mapadasan na datoy makunkuna nga trouble. When no, datoy nga klase kadagiti panagbiag tayo ay ayatan na kakabsat. So trouble is no respect of person. Awan ti respetuan na kakabsat. Iso nga kuna na jay mabalin nga daduma kada tayo kuna ta.
Ket agdama nga adda kayo iti kastoy nga kasasaad. So, datayo kakabsat, adda dagiti kakastoy nga mapaspasamak iti dadduma. Numan pa na kunatayo kat kumusta, kunatayo kat kastoy na sayat met. Ngam kinagpaiswanan na kakabsat kat sa bali, malasin mo latta da panagkunana nga nasayaat. Ngam iti kaungan iti panpanunot wenno riknana adda kakabsat nga agsagsagaba iti trouble, iti unag trouble iti panagbiag na. Ngarod kakabsat, ni David idi nga imay iti trouble iti panagbiag na, kunana jay nakasarak isuna iti tulong ken ni Apo Dios. Isod gapuna nga entunod umay dagiti trouble. Entunod umay dagiti problema kadagiti panagbiag tayo, ayatan nga kakabsat. Saan tayo nga panunutan nga sigod iti kasladayay kuna tayo diyan nga nagpakamatay. Saan tayo nga panunutan nga sigod iti anyaman pa nga negatibo nga aramid. Ngem tuladan tayo ni David nga imasidag isuna ken ni Apo Dios. And David and his men reached Ziklag. So Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it. Pinuuran da kakabsat. Dagitoy nga kalaban da. So, sino nga iti maragsakan? Nga napan ka iti Santiago, ket intunukuan sumangput ka, madamag munton, nga dejay pamilyam ket awanan tayo tarayan iti sabali. Kaya saan lang nga kasta kakabsat iti napasamak kadakwada, pinuuran da pa. Dagiti pagtaengan da. Nakakaskas ang mata. Iti kalman, di mapan kami Santiago, adatin nasabat mi nga duwa nga bombero talaga, nagpartak da. Ang tagayam adatin napuuran. Ayatan nga kakabsat. So, panunutan tayo laangan, nga orepay kadagitoy nga panpanawon kakabsat kat dayjay may sala nga gamit mo into no napuuran ay na nagdakkel iti gasto kadatoy nga gamit ko nya ngay metten ti napaspasamakan. Ngem daytoy kakabsat pamilyada tapos pagtaenganda awan ti masangputan da. Ayayatan nga kakabsat imbag la kuma no kasla kadagitoy nga panpanawen nga addada dagiti kung kunatayo nga dagitoy good Samaritan wenno dagitoy naayat ko tumultulong kakabsat kadagiti kasjay nga pakapasamakan na. Awan mo't nga ron iti mabalinda nga siggan. No di laeng ni Apo Dios. Isu nga dagiti kadwa ni David kakabsat. Mabalin nga tiladan tumot nga pangyayabam kada kami. Tiladan tumot nga pangiturturungam kada kami. Tatangay anya pa nga iti napasamak dagitoy nga pamilyami. Iso nga kayatan nga batuan ni David ay ayatan nga kakabsat. And had taken captive the woman and everyone else in it. Innalada ko na dagiti babae. Everyone else in it. Both young and old. Dagiti ubingken na taengan. And they killed none of them. Imbaglaki din kakabsat sanda nga pinapatay ida. Yeah. Imbaglaki din ta sanda nga pinapatay dagitoy. But carried them off as they went on their way. Sanda nga pinapatay ida, ngam innalada ida. Yeah. Innalada ida, tapos kata tagikuan da ida, ay ayatan nga kakabsa. Takasta idi. No, alaan da, kat sinamsam da, iti may sangabanag, kat tagikuan da matan, ay ayatan nga kakabsat. And David, No, ulit sa. Yan. When David and his men reached Ziklag and they found it destroyed by fire and wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Kakabsa. Nagsangsangit da. Dagitoy nga tattao ni David nagsangsangit da kuna na. Agin gana nga awanan iti rumwar nga luwa
kadagiti matmatada. Yeah. Kat aging gana nga oray pa yon dagiti pigsada kakabsat. Ket kumapo yan. Iti physical nga bagbagida. Isod gapuna nga reta ti rason nga talaga nga nakadistress anda ay ayatan nga kakabsat. Kang ronan na ken ni David. So verse 6 so David was greatly distressed because the men were taking of stoning him. Talaga nga batuan da ni suna. Ket amuyo kakabsat idi ununa nga panawen. Diya ti maysa kadagiti nakakaskasang nga batuan da ti maysa nga tao gingana ti matay. Stone to death. Yeah. Imbag atatata no nakabasol ka iti panawan ni sino da dyan na silya electric din kin panawan da dyan. Isa lang dalangan si silya elektrika wano injection anda iti da dyan lethal injection nga kunada wano paltugan dalatan ya idi ka talaga nga batuan da agregrigat aging gana nga matay ay ayatan nga kakabsat. Iso nga makita tayo nga rod nga dayjay trouble wano dayjay padas nga Michael ni David ket pudpudno kakabsat. Saan nga isi istorya? Pudpudno nga napasamak dayta. Iso nga kada tayo kakabsat umay man dagiti padas ka dagiti panagbiag tayo. Dagiti padas nga may ka dagiti panagbiag tayo ket saan nga si asi. Kunada dagiti babaket ken nalakay iti Ilocos Norte. Naimas iti padas. Sino karakan din nakaraman iti padas? Iso nga no mapatpadas kayo ay ayatan nga kakabsat. Saan kayo nga nalaka kumang nga agip up? Saan kayo nga nalaka nga tumalikod? Ta kunada naimas iti padas. Adamot kuna nga saan nga naimas iti pinakbat na awan iti paryana. Yeah. Iso nga dagiti pait nga dumteng kadagiti panagbiag tayo kakabsat. So dayto iti mang paspasayaat. So dayto iti mang papapintas dijay panaki relasyon tayo ken ni Apo Dios. Wen kakabsat. Tano umay dagiti padas iti panagbiag tayo mas lalo tayo kumango masidag ken ni Apo Dios. Maray dayaw iti nagan iti Apo. So dijay imay nga kapadasan ka ni David. Pudpudno na itoy. Saan nga istorya lang kakabsat. Nga makita tayo. Nga oray no imay ti padas ka ni David kakabsat. Saan nga iso da itoy iti nangidoron kinkwana tapton iti kastakat umadayo ken ni Apo Dios. And David was in trouble although he was a child of God. Imay ka ni David iti trouble imay ka ni David dagitoy nga paspasama kakabsat uray no isunakat iti Biblia kat isunakat asidag iti puso ni Apo Dios. Masarakan tayo kakabsat nga ni David kat asidag iti puso ni Apo Dios. Ngem uray no kasatno nga ni David kat asidag iti puso ni Apo Dios. Imay lataken kuana dagitoy. Iti panagbiag na. Isu nga hantay ko mga kunkunaan. Agsipot adda dagiti namati kakabsat apay. Nga idi paymet inawat ko ni Apo Jesus kas manubot ken mangisalakan ko. Kas timutan iti napasamak iti panagbiag ko. Apay nga tatapay mat. Nga sang kapamilyaan kami. Nga gimgimong kastoy iti mapasamak iti pamilyami. Ditoy iti panawen. Ditoy iti tiyempo. Nga mas lalo kuma ngagkamang tayo gani Apo Diyos. Maray dayaw iti nagan ti Apo. So ni David kakabsat. Makita tayo nga talaga nga uray pay manipot idi agin gana itata ti pakaistoryan iti biyak nakakabsat kat talaga nga saan nga may libak ket tultuladan dagiti dadduma dagiti pakaistoryan iti biyak na iso nga antay nga kunkunaan
kakabsat, anak samatan ay ayatan ni Apo Diyos. Lipatakon, itag-serbi. Kabsat, ay ayatan na ka ni Apo Diyos. Ay ayatan na tayo ni Apo Diyos. Maradayaw itinagan iti Apo. And the Lord permitted David's trouble. Dato'y kakabsat. Ni Apo Diyos, pinalubusan na ngay may iti trouble iti panagbiag ni David. Iso nga, no may iti trouble iti panagbiag mo, agyaman ka. Diya ko natay di nga, and everything give thanks. He permitted distress to come into the life of his child, just as kani Joseph. Amoy ito pa kaistorya ni Joseph, kakabsat. Ni Joseph, naikulong isuna, gapo da jay, panangpabasol da jay, asawa ni Bosing na nga Potiphar. Pinadakas na isuna. Toy adipon mo, imay, ramusun na, ng kinagpaisuanan na, da jay talaga babae, ti at dati makin kursunada, ken ni Joseph, ay ayatan nga kakabsat. Iso nga, orepay ka ni Joseph, nga may isa nga talaga nga napudno ka ni Apo Diyos, ket napasamak mat ken kuha na ti trouble ti panagbiag na. Sino pa ay kakabsat? Orepay ka ni Jeremias. Diba? Ija Jeremiah chapter 37 verse 15 kuna na jay, they were angry with Jeremiah and had him beaten and imprisoned in the house of Jonathan. So dagitoy kakabsat nga nagdadakkel nga propeta ni Apo Dios ket napadasan danto pay dagita. Isu nga dagiti kapadasan nga umay kadagiti panagbiag tayo, babatit pa lang dagita kakabsat. Napadasan tayo kadin iti naikulong. Yeah, napadasan tayo kadin iti nalalais. Wenno napadasan tayo kadin iti tinuptupranda tiliklikудан na. Idi nabitak pay nga agpaspastor kakabsat ay karanyugan. At dati Bible study mi iti maysa nga balay ket kunana da dia maysa nga kabsat ijay unot maysa nga tao dia kunana pastor ti iti kung kunana ket di ko ket ni balin sa ti bagbagana dato yan ya kung kuna ibaglaki din ta napagkalmak da jay riknak ay ayatan nga kakabsat. So napadasan da saan lang ni Joseph ka ni Jeremiah orepay ka ni Peter. Anya tinaramid da ka ni Peter kakabsat. Ingkulong damot ni Peter. Ngam gapu kakabsat iti nasged nga panagkarkararag dagiti na mati iti panawan ni Pedro. Yeah. So Peter was kept in prison but the church, sabi doon, earnestly praying to God for him. Ingkakararag Pedro kakabsat. Ket ba DJ panangikarkararag da ni Pedro, iti resulta na kakabsat nang ibaon ni Apo Diyos iti maysa nga anghel tapno iti kasta iso iti mangparwar ken ni Pedro. Iso nga iti nakarwar ket nagawid iti ammoda ket alalyan ni Pedro. Yeah. Iso nga nasayat kakabsat nga iti iglesia met ket agkararagda. Nasayaat nga dagiti an anak ni Apo Diyos iti uneg iti iglesia ket agkarkararagda. Maredayaw iti nagan iti Apo. Sino kada kayo ti saan nga agkarkararag? Ni dagtang kaya iti likod. Sino kada kayo ti agkarkararag? Amen. Maredayaw iti nagan ti Apo wen kakabsat. Dahito iti maysa kadagiti kasapulan tayo. Dahito iti vitamin tayo kas Kristiyano. Diba? Ephesians ket adda dayay full armor tayo. The breastplate of righteousness, the helmet of salvation, the shoes of the gospel, anapay, the shield of faith. Kakabsat. Ngam ijaw to din na kuno na ket masapol mo nga dati kararag na. Yeah, so amin dagijay nga shield of faith, no awan dayay kararag, no awan dayay kararag nga vitamin tayo kakabsat. Awan mo lang iti serbina dayay. Yeah. So
Urapay ka ni Job kakabsat kat pinalubusan ni Apo Diyos nga maiti padas ka dagiti panagbiag na. Ngam nakita tayo kadi nga ni Job kat malikod ka ni Apo Diyos. Haan kakabsat. Mas nakarkaro ngay masidag ni Job ka ni Apo Diyos. Iso nga Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good. Ayan. Of those who love Him. Ayan. Amo tayo kakabsat nga dagijay nga mapaspasamak nga padpadas ka dagiti biag tayo adda iti panggap ni Apo Diyos. Ayan. Adda iti panggap ni Apo Diyos. Maraydayaw itinagan ti Apo. Ayan. Aglalo, kuna na, kadagijay nga mga yat ken kuana who have been called according to His purpose. Damagaman ta kaabay mo. When ako naman ta kaabay mo, inayaban na ka ni Apo Diyos. Inayaban na tayo ni Apo Diyos, kakabsat, itinapintas ang panggap maraydayaw itinagan ti Apo. Ija number 4 kuna na, David's trouble was in a very real sense. Ayan, because of his own fault. Ayan. No apay nga may ti trouble ti panagbiag ni David kakabsat gapo kadagiti nagkurangan na mat iti sangwanan ni Apo Diyos. Iso nga no adda dagiti naramidan tayo ken ni Apo Diyos nga saan nga nasayat kakabsat. Ekspektaran tayo. Nga dadagiti consequences na. Ekspektaran tayo kakabsat. Kat no umay man dagita nga consequence, saan ka kuma, hamo nga kuma nga kunkunaan, nga saan naksamot na ay ayatan ni Apo Diyos. Ngam kunam, Apo gyaman na kadagitoy, tamok, nga dagitoy nga banbanak at palagipanak, maraydayaw iti nagan ti Apo. So, kitante kakabsat Deuteronomy chapter 8 verse 2 to 3. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what is in your heart, whether or not you would keep His commands. So, kakabsat, ti panunutan tayo. Iso na jay, kana tayo, saan aya Apo nga nagimbag ka? Saan aya nga sikatin nang ipasabat iti kasapulak, iti awan ti kasapulak? Saan aya nga sikati Diyos nga nagkari? So, lagi pun tayo, no kasatno kakabsat nga ni Apo Diyos kata nagararamid, kadagiti nakaskas daw, kadagiti biyag tayo. Iso nga ni David, kunana, edi na amiris na, nga nagbasol kani Apo Diyos. Ay ayatan nga kakabsat. In Psalms chapter 51, verse 10, panajay, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Parsuaham kanya kadi Apo. Itinatarnaw nga puso. Maradayaw itinagan ti Apo. Hallelujah. So, imasidag ni David kani Apo Diyos. Isot gapuna nga no kitaan tayo kakabsat. Nga dayjay trouble nga imay ti panagbiag ni David. Nagbalin iso na nga blessing in disguise. Nagbalin iso na nga blessing in disguise. It was a blessing in disguise because ija verse 8 kakabsat, masarakan ijay ni Apo Diyos inted na iti pamakirad ka ni David. Maradayaw itinagan ti Apo. Isu nga ito no umay dagiti padas uno panubo kadagiti panagbiag tayo. Saan tayo nga bumdang o masidag ka ni Apo Diyos kakabsat. Maminano nga ibaga na cast all your cares on Him because He cares for you. Masikna ni Apo Diyos iti tunggal maysa kada tayo. Nuapay kakabsat nga adada dagiti may lawlawan wano adada dagiti tattao kakabsat nga imbes nga mapaspasayat iti biagda nga mas lalo nga maparpariwara agsipod ta sa anda nga amoy iti kumamang kaniya po Diyos. Sa anda nga amo nga bigbigan nga dagita nga dumta nga paspasama kadagiti panagbiagda kakabsat.
Kaya jay nga kadakwada iti leksyon. So no imay dagitoy nga padas ka dagiti panagbiag tayo. Awaton tayo da. Akas leksyon. Dadya adal tayo tatay na experience is not the best teacher. Ano ni Sir Estel. But it's just a teacher. So, dagi experiences tayo kakabsat. Kat may nga lesson. May nga leksyon. Tapno ni tikasta dati kat maspay nga kumput tayo ken ni Apo Dios. Maspay nga masidig tayo. Kamang tayo ken ni Apo Dios. Maraydayaw itinagan iti Apo. So iti dayto nga gundaway ay ayatan nga kabsat. Sapay kuma ta tunggal maysa kada tayo ket kan kanayon nga bumilag ken rumigta tayo iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Iti daytoy nga oras Apo agyaman kami kadagitoy nga saom nga isu Apo nga patuloy nga mangpalpalagip iti tunggal maysa kada kami. Tapno na po kan kanayon kadi nga dagiti tarigagay iti tunggal maysa kada kami. Isu dayjay rumigta kami, bumilag kami nga sumurot ken kauapo. Dagitoy nga troubles nga dumteng kadagiti panagbiag mi. Saan kadi nga isu ti mangupay kada kami? Saan kadi nga isu ti mangyadayo kada kami? Iti panagserbe nga mas lalo Apo nga rumigta kami nga masidagkan ka, rumigta kami nga kumamangkan ka. Maraydayaw ka Apo, maraydayaw ka. Agyaman kami Apo iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami iti saom. Agyaman kami Apo Dios iti presensyam. Kaditadmikan ka iti pamadayaw, gloria kan panakaitan tanok. Itinagan na po ming Yesu Kristo. Tawatan mi amin na gitoy. Amen. Amen.